तो हेलो पे केमी अच्छे आपकी समस्त पे बहुत ही भल थे सो तुमने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर इथिक्स एंड वैल्यूज पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो तुम जेकोसी पिला हूँ तुम प्लस थ्री साइंस पिला हूँ कि आर्ट्स पिला हूँ कमर्स पिला हूँ जेकोसी ऑनर्स पिला हूँ पॉलिटिकल साइंस तो हिस्ट्री ऑनर्स ओडिया ऑनर्स सब पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो तो पे आज भिडियो मध्यम तुम इथिक्स एंड वैल्यूर तुम कौन यूजी फिफ्थ सेमिस्टर एग्जामिनेशन आलोचना करवा 25 माने गत कालीर क्वेश्चन पेपर टी आम आलोचना करवा है जो पिला माने भी एग्जाम दे सारी बहुत दुखर कथा मुझे बहुत आगुरी भिडियो करते किंतु किसी यूट्यूब रे गोटे इश्यू देखाई तो से भिडियो कर माने करहलानी है तो से सॉरी जो मैंने भी एग्जाम दे सारे आ जो पिला माने देना तो ए भिडियोटा ब्रह्मस्त्र टाइप काम दब कहीं 20 तुम्हें फिफ्थ सेमिस्टर ही एग्जाम देखो पुणी 2025 बर्तमान मान जो यही वर्ष जो क्वेश्चन गुड़िक आसी तो सेगुड़ा देखिकी तुमने आराम से तुमने लिखिपर तुम माने एगुड़ा तुम मुझे कहूनी एगुड़ा तुम जमी लिखाई एगुड़ा सेमती एक्यूरेट आसो ना एगुड़ा जो तुमने देख तुम माइंड गोटे धारणा आसो जे यही टाइप क्वेश्चन पढ़ुँ के 2025 ताइले आमे भी सेमती प्रिपेयर करवा तो से भाई मुझे भाविले जो पिला एग्जाम देना तो अनेक सारा यूनिवर्सिटी गुड़िक तो आम छाड़ानी तो से पिला जमी भल रेजल्ट रखु तो से चलो आलोचना करवा है तुम फुल मार्क होची 25 मार्क तुम गोटे घंटा भितर कंप्लीट करने पड़ो है तो किसी कथा नहीं मैंने कौन क्वेश्चन केते टाइम देव सेगुड़ा भी तुमको कहबी आ किसी असुविधा ना है तुम फास्ट लंग क्वेश्चन तुम 5 मार्क दीटा आसला तो क्वेश्चन पेपर आम आलोचना करवा तो पूर्व खाली कहीदे केमती कौन लिखा तुम 5 मार्क 30 मिनिट रु अधिक दब ना 30 मिनिट रु अधिक दब ना जदि भी 30 रु 40 देदेल ताले सेपटे सर्ट क्वेश्चन लिखला टाइम कड़ोनी से भाई पड़ो है जो पे आगे सर्ट क्वेश्चन गुड़क लिखि सारिक लंग लिखुच्च बहुत भल किसी पे फास्ट तो कहीदे जदि तुम सर्टर कि 1 मार्क हो कि 2 मार्क हो तुम अधा आसूची अधा नहीं है जदि तुम कौन 50% आसूची 50% आसुनी ताले तुम फास्ट सर्ट क्वेश्चन लिखा नहीं दरकार नहीं इंप्रेशन खाली खराब आसो कि नुह तो से कहूँ से पर लिख सर्ट क्वेश्चन आउ जो पिला मैंने ताले कौन लिख ना लंग क्वेश्चन आगे लिख लंग क्वेश्चन तो तुमने लिखिपार निहाती सब नैतिक मूल्यबोध उपर अच्छी लंग क्वेश्चन लंग क्वेश्चन जो लिख तुम जदि भलसे लिख इंप्रेशन बढ़े देव तुम सर्ट क्वेश्चन लिख है सर्ट क्वेश्चन लिख आज तुम सर्ट क्वेश्चन जान तुम कौन 80% अधिक ठीक जान तुम लिखिपार सर्ट क्वेश्चन है कि जदि तुम जान तो लिख नहीं मोर सजेसन कहीं इंप्रेशन खराब आसो कि नुह से तुम मार्क कटि कटि जी लंग क्वेश्चन भी एत मार्क देवे जब लंग क्वेश्चन फास्ट लिखिदेव तुम मार्क मिलवर अधिक संभावना थाए तो पे चलते आउ अधिक गपिबानी डायरेक्ट आम भिडियो को जी कौन केमती क्वेश्चन आसी चलो देख तो चलो तो स्टार्टिंग करवा कौन अच्छे सरी बोला मैंने जो मैंने इंग्राजी एग्जाम दौरान तो पे मैंने किसी नहीं तुमने सब ओडिया दियो इंग्लीश देले भी जा ओडिया देले भी ताला चलो देखा देखो गोटे शिशु निज खाद्य खाद्य प्रति अरुचि देखाइबा बा कौन नूतन खाद्य प्रति आग्रह न देखाइबा केवल एक प्रकार खाद्य ग्रहण करने टेस्ट कह जाए ना कौन कह जाए कह जाए तुम पिकी इटिंग कहे जोटा कि चयनी खाद्य पिला मैंने गोटे गोटे पिला था ना बाछी बाछी गोटे टाइप खाद्य खाते चयनी खाद्य कह जाए इंग्राजी में पिकी इटिंग कहते पिकी इटिंग है बुझेगा क्लियर तापर देखा बी नंबर कौन है आंतर्जातिक वयस्क दिवस केबे पालन कराई तो पे मन रख सब है तुम आंतर्जातिक वयस्क मान दिवस के तुम अक्टोबर 1 तुम गांधी जयंती के अक्टोबर 2 कि वयस्क मान दिवस हूँ अक्टोबर 1 है मन रख अक्टोबर 1 तारीख है भूलनी है जब आसला तुम लिखिपार तापर देखिए निसंगता और अलटा लगे हूँ पृथ्वीर सब बड़ भयंकर गरीबपणता यह किए कही कि मन पड़ू कि मदर टेरेसा कहते मन रखबार किए कहते ना मदर टेरेसा है देन आम देखिए देखो एक शारीरिक अक्षमता जो कि शारीरिक गतिविधि नियंत्रण नष्ट होते कौन कह जाए कौन कह जाए जोटा कि कहे इंद्रियगत अक्षमता तो पे इंद्रियगत अक्षमता कौन ना जोटा कि कौन सेंसरी डिसेबिलिटी जमीक आम 5 गोटी इंद्रिय अच्छी कौन 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 कान नाक आखि जो आम स्वाद करूँ स्पर्श करूँ तो सेगुड़ा सब पंच इंद्रिय जार नष्ट होता है कौन कह जाए शारीरिक अक्षमता बोली कह जाए देखिए तुम लिंगगत पार्थक्य जता पुरुष स्त्री तृतीय लिंगी बड़बतर प्रणाली कौन कौन कहती जो आम तो साधारण भाव में तुम जानी लिंग और लिंगगत परिचय जो आम कही है आधार कार्ड हो कि पान कार्ड हो कि रेशन कार्ड हो सब लिंगगत परिचय मागी थाए पुरुष ना स्त्री है ना ट्रांसजेंडर ये 3 प्रकार लिंग थाए आमर बुझेगा
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତମର 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସିଛି ହେଲା 2025ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶୁର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ନିର୍ମିତ ଥିବା ଭୌତିକ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଉ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶୁ ବା କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାରଣ ହେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସାରା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୀଡ଼ା ପାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନେ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ହୋଟେଲ ଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, କାହାର 13 ବର୍ଷ ଥାଏ, 10 ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ମାନେ ସେଇ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁରକ୍ଷତା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସାରା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କିଛି କାରଣ ମାନେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା କି ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନେ ରୋଜଗାର ଅକ୍ଷମ ହେଇଗଲେ ତ ସେଇ ପିଲାଟି ଯାଇକି ନା ସେ ବାଧ୍ୟରେ କାମ କଲା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଅପହରଣ, ସେଇଟା କିଛି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କି ମିଠେଇ ଲୋଭ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରାନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କିଛି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଭୌତିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାର। ଆଉ ତୁମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶୁ ସଂଜ୍ଞା ତ ଜାଣିଲ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ବି ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମତ ଅସୁରକ୍ଷିତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତାପରେ ସି ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ଗୁଣିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ହଁ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ତୁମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତୁମେ କିଛି ଏଠି ରାଟ୍ଟା ମାନେ କି କହି ଜରୁରତ ନେଇ ବାସ୍ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା, ଭାବିକି ଲେଖିବ, କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଗୁଡ଼ା, ତୁମେ ଜାଣିନ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା ତୁମର ପୋଷ୍ୟ ଅଜା ଆଈ ବା ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଥାର୍ଥତା ଦର୍ଶାଅ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ୟ ଅଜା କି ପୋଷ୍ୟ ଜେଜେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା, ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପୋଷ୍ୟ ଅଜା ଏବଂ ଆଈ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ବନେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଅକ୍ଷମତା କ'ଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କହିସାରିଲିଣି ଏକ ମାର୍କରେ। ଯେଉଁ ଆମ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସେ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ, ତୁମକୁ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି କି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ହ୍ରାସ ପାଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଅକ୍ଷମତା ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାପରେ ଦେଖ লিঙ্গ ও লিঙ্গগত পরিচয় কহিলে কোণ বুঝ? লিঙ্গগত পরিচয় নিহাতি ভাবে তোমার যেকোন ক্ষেত্রে বা জেন্ডর আর যেটা সেক্স যেটা কেউ হলা তো প্রতি ক্ষেত্রে তার আমাকে দরকার পড়িথায়, তো সেগুলা লিখিপার। তারপরে এটা তোমার 5 মার্কর 2টা আসলা। ভিডিওটা অধিক বড় হবনি, বহুত ফটাকসে ছাড়িদেবি। দেখুন 5 মার্কর 2টা হচ্ছে କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ମାନବ ଚାଲାଣ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ତମେ ଲେଖିପାରିବ କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ହଉ କି ଦାରିଦ୍ରତା କାରଣରୁ ହଉ କି ମାନେ ଅନେକ ସାରା କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ତା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ନ ହେବା କିପରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେଉଁ ଘର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ବୟସ ଏତେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପିତାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଭାରତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭେଦଭାବକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ସି ନମ୍ବରରେ ଅଛି ହେଲା। ମାନେ ତୁମର 5ଟା ଅଛି, 5ଟାରୁ ତୁମେ 5ଟା ଅଛି କି ନା ସରି ତୁମର 4ଟା ଅଛି, 4ଟାରୁ 2ଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 4ଟା ଅଛି ନା ଅରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ପାଇଗଲ। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ କେଉଁ ସବୁ ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଟା ତୁମର ଡି ନମ୍ବରଟା ହେଲା। ଏଇଠି ତୁମର ସରିଗଲା ଇଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁର 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 4ଟାରୁ ତୁମେ କେତେ ଲେଖିବ 2ଟା ହେଲା। ତ ଏଇଠି ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେତେ 25 ମାର୍କ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।